Hi everyone, good morning. কি খবৰ সকলোৰে? Welcome to RE-NEET platform. আজি আমি class 11 or biology duta most important chapter. First one is your living world and second to whole biological classification. Ei duta chapters or past 10 years or PYQs plus most expected, most important questions junbor RE-NEET 2026 ot ohar bahute beshi chances ase, thik ase? Shekhini ami bhalke aji practice korim, tumalke aram se etia dhuniya ke mind to active kori pine questions bur mur logot dhuniya ke solve kori jua. Questions bur tumalke bhalke solve kora and most importantly tumalke etu monot rakhiba je jete questions bur solve koriba, just first thing you have to notice is that questions bur jetia attempt koriba, questions bur logot correct option to tumalke sabai logote wrong options burok analyze koriba je wrong options bur kyo dia ase, thik ase? But NEET-ot tumalke etia practice kori asa baru he karone tumalke time paba, but NEET-ot ki hobo iman time napaba NEET exam ot, right? Because per questions ot tumalke less than 1 minute paba, so tetia tumalkor ki hobo clarity ahibo je questions to sai pine gom pai jaba je kuntu question right hoy kuntu question wrong hoy, thik ase? Secondly tumalke ki koriba je etia jeta practice koriba kisuman questions ot tumalke etiao mulot practice korte okorman atkibo para, tumalkor okorman doubts ahibo pare, but সেই কনফিউজনৰ কাৰণে নিজৰ কনফিডেন্স টু একেবাৰে ডাউন কৰি নিদিবা, ভালকে ধুনিয়াকে কোৱেশ্চন টু আকু পঢ়িবা, options bur ako analyze koriba, kori pine correct options ot jaba, thik ase? Full hobo pare but still tumalke ki koriba bhalke analysis koriba, confidence ekebare ei moment ot down nokoriba, thik ase? So azir class to ami start koru most expected questions RE-NEET 2026 complete PYQs of 10 years last and most important questions ami kor cover korim living world plus biological classifications. Okay, so let's start our class. So first question amar tat ase x and y are the components of binomial nomenclature. This naming system was proposed by Z. So yate amak actually khudise ki soasun x and y, thik ase? X khudise ki hoy, y khudise ki hoy, koise components hoy x and y of binomial nomenclature. So first thing we need to know that binomial means what? The word bi mane ki hoy duta, so x and y binomial nomenclature components hoy. We have to identify here what is x, what is y, along with that koise je a juntu binomial nomenclature hoy a naming system to Z disil a Z কোন হয় তেও আমি আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? সো বাইনোমিয়াল নমেনক্লেচাৰত তোমালকে জানা যে দুটা কম্পোনেন্টস থাকে, ফার্স্ট কম্পোনেন্ট কি হয় আমাৰ হেতু হল জেনেৰিক নেম বা জেনেৰা বুলি কোৱা হয়, সেকেন্ড কম্পোনেন্ট ইজ আওয়ার স্পেসিফিক নেম, রাইট? স্পেসিফিক এপিথেট অর স্পিচিস নেম। সো ইয়াতে সোয়া ফার্স্ট এক্স হল কি আমাৰ বাইনোমিয়াল নমেনক্লেচাৰ এটা কম্পোনেন্ট, এক্স কি হ'ব ইয়াতে জেনেৰিক নেম, ওয়াই কি হ'ব আমাৰ স্পেসিফিক এপিথেট। নাও আমাক কৈছে দিস নেমিং সিস্টেম ওয়াজ প্রপোজড বাই Z. এটা Z মানে সাইন্টিস্ট কোনে দিছিলে এই বাইনোমিয়াল নমেনক্লেচাৰ আমি আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব, কোনে দিছিল? Z, Carolus Linnaeus, R.H. Whittaker, Carolus Linnaeus, R.H. Whittaker. এটা সোৱা Carolus Linnaeus দিছিলে আমাক বাইনোমিয়াল নমেনক্লেচাৰ আৰু R.H. Whittaker কি দিছিলে? 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশন, রাইট? সো ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট অপশনটো কোনটো হ'ব? X, tar mane first component that was your generic name yate kod ase? Okay, generic name. Then y amar ase ki specific epithet, species hoy y, and Z is our Carolus Linnaeus. So correct option amar hobo option 3, thik ase? X, y and Z. X is your generic name, y is your specific epithet, and Z is your Carolus Linnaeus. Then let's come to the second question, that is our housefly belongs to the family. Etia soa tumaluke NEET-ot confuse hobo para because family iman naam monot na thakibo pare, hoy na? So housefly khudise, and let me tell you housefly juntu ase no eta NEET-ot bahut bar repeatedly khudhe, ek particularly housefly কথাই মানে বহুত বার খুদিছে, ঠিক আছে? সো housefly belongs to family, ইয়াতে family বোৰ দিয়া আছে Calliphoridae, Muscidae, Cyprinidae and Hominidae. First thing you need to know is that what is the scientific name of this housefly? Housefly scientific name কি হয়? Musca domestica. Musca domestica is the scientific name of
housefly. It is Musca domestica. Scientific name hoy. Scientific name of duta components ase. This is your generic and this is your specific epithet. It is generic name too. It always starts with capital letter and the specific epithet it always starts with a small letter. ठीक আছে? And moi likhi disu he karone ki hobo etu underline korisu. ठीक আছে? So Musca domestica is the scientific name of housefly. But Musca domestica এতিয়া আমাৰ কি খুদিছে family খুদিছে so আমি ইয়াৰ পৰা আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিম যে housefly belongs to the family Muscidae ঠিক আছে Muscidae Musca domestica scientific name Muscidae family হয় ঠিক আছে Then comes in taxonomic categories the correct ascending order in animals ascending মানে কি lowest to highest right horor pora jete dangor loke arrange kora hoy systematically tetia etu ki boli koa hoy ascending order that means 1 2 3 4 eneke horor pora dangor loke jete arrange kora hoy etia swa ami ei bostu to solve koribole eta amar trick ase thik ase keep pot clean or family gets sick ঠিক আছে so this is the trick to remember this correct ascending order ঠিক আছে ইয়াতে সোয়া কোড আছে keep k দি start হৈছে kingdom pot p দি start হৈছে that means phylum ঠিক আছে then c that means class o order f family gets g genus and s species ঠিক আছে so ইয়াতে সোয়া order to k kingdom then P phylum tarpisot class order family genus species that means in taxonomic categories the correct ascending order of animal is kingdom phylum class order family genus species ঠিক আছে keep pot clean or family gets sick this is the trick hoy etu remember koribole tarpisot soa which belongs to the family Muscidae mane moi ki koisilu Muscidae family kuntu hoy housefly scientific name ki hoy Musca domestica so directly ami janu grasshopper cockroach housefly aru firefly dia ase yate ki hobo amar correct option will correct option will be your housefly ঠিক আছে housefly scientific name ki hoy Musca domestica Then coming to the next question, correctly written scientific name of mango by Linnaeus. ঠিক আছে Linnaeus, Carolus Linnaeus কোন আছিল তেও binomial nomenclature system to দিছিলে propose কৰিছিলে right so correctly written scientific name of mango scientific name আমি সবে জানো Mangifera indica but ইয়াতে আমাক কি খুদিছে যে correctly কোনটো কারেক্ট হয় কেনেকে প্রসেস টু কোনটো রাইট হয় আরে Mangifera indica Carlin লিখা আছে Carlin means Carolus Linnaeus Mangifera indica Lin লিখা আছে Mangifera indica দিয়া আছে Mangifera indica এই দুটা চোৱা এতিয়া Mangifera indica ইয়াতে স্মল লেটাৰ আছে ইয়াতে চোৱা এইটো আই যোনটো আছে এইটো ক্যাপিটাল লেটাৰত আছে ৰাইট সো উই নো দ্যাট যেতিয়া আমি স্পিচিজৰ নাম লিখিম it always starts with small letter genus always starts with capital letter and species always starts with small letter so yate ki hobo amar Mangifera indica Lin to correct hobo because Mangifera genus name the species name along with that junto scientist or naam thakibo ei scientist or naam keneke thakibo short abbreviated form ot thakibo so yate Linnaeus jun ase Linnaeus or naam Carolus Linnaeus or abbreviated form ot likha ase Lin so Mangifera indica Lin is the correct answer okay then which is against ICBN rules what is ICBN first thing you need to know ICBN or full form ki hoy International Code of Botanical Nomenclature ঠিক আছে ICBN is International Code of Botanical Nomenclature it is what kuntu against ot ase that means ICBN e junketa rules amak dise hey rules ketar against ot kunuba eta yate ase option hetu ami identify koribo lagibo first one is handwritten name should be underlined of course jetia ami scientific name eta likhim hatere tetia ki koribo lagibo ami underline koribo lagibo every species have a genus plus species every species suppose Mangifera indica Mangifera is the genus and species is the indica right so every species or genus or species generic name or specific epithet dutai thakibo after that name in Latin or italicized
It is why jetia ami hatere likhim the written name should be in Latin or when it is printed it should be in italics. ঠিক আছে? This is also correct. Generic and specific name starts with small letters. Wrong, because generic name at a scientific name or at a species or jetia ami scientific name likhim tete generic name to always it starts with capital letter and the species name it always starts with small letter. ঠিক আছে? তো ইয়াতে কোনটো against whole amar option number 4, right? Then moving to the next question we have choose two correct statements. মানে ইয়াতে কোনোবা দুটা statement আছে যোন দুটা correct আছে ঠিক আছে so ইয়াতে সাগা options বোৰ দিবলৈ পাহৰিলে but still মই এইকেইটাৰ পৰা টিক কৰি দিম all right Ernst Mayr gave biological species concept. Yes, biological species concept তোমালোকে যদি biological species concept মানে কি আছিল those organisms which can interbreed among themselves and produce fertile offsprings, right? কেইটা কি হয় biological species concept bole amak Ernst Mayr disile photoperiod does not affect plant reproduction. Photoperiod, photo means what? Photo mane hol light and period mane hol duration. So photoperiod e ki kore? Photoperiod is directly connected with what? Flowering, right? Flowering mane ki hoy? Flowering hol plant reproduction. Flowers are the main essential components for plant reproduction. So this statement is wrong. The photoperiod does not affect plant reproduction. Since photoperiod affects flowering, so directly it is affecting plant reproduction. So this statement is wrong because yate does not boli diya ase. Ernst Mayr gives biological species concept, it is correct. Binomial nomenclature was given by R.H. Whittaker. Of course wrong because মই কৈ আছো binomial nomenclature Carolus Linnaeus এ দিছিলে R.H. Whittaker এ কি দিছিলে R.H. Whittaker এ আমাক দিছিলে 5 kingdom classification kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia এইবোৰ কোনে দিছিলে আমাক R.H. Whittaker এ দিছিলে 5 kingdom classification binomial nomenclature কোনো লেনদেনে নাই so this is the wrong option in unicellulars reproduction equals to growth of course because unicellular organism কি হয় এটা single cell division হৈ পিনে এটা new cell বা new organism grow হৈ গল right so in unicellulars reproduction that is equal to growth so amar if A and D these two options are correct all right then moving to the next slide we have match for housefly classification housefly this so moi tumalko koisilo neatot housefly kotha to bahut bar khuthe thik ase so housefly topic to bahut bhalke saba family saba scientific name saba order saba so yate disu ami first thing is family to ami solve korisilo je family is your muscidae housefly scientific name ki asile musca domestica so family jetia ko ami family is your muscidae family DAE A to the monot rakhiba family tar pisot so order is your Diptera thik ase housefly order ki hoy Diptera tar pisot class ase aru amar ase phylum class is your Insecta and phylum is Arthropoda ঠিক আছে so that is why A is R A R B P C S and DQ yes so we have the correct option with us is 3 ঠিক আছে family is muscidae order Diptera class Insecta phylum Arthropoda this is a very important question in NEET jo tumalke housefly scientific name family order class sob dhuniya ke bhalke monot rakhiba because eta question yar pra common poto bahut beshi high chances ase ঠিক আছে tar pisot ase amar which is contrary to nomenclature rules nomenclature binomial nomenclature rules ase right according to ICBN International Code of Botanical Nomenclature so against contrary mane ki different ba against ঠিক আছে biological name can be in any language is it binomial names ami jikunu language ot dekhibo paru no we can write binomial nomenclature only in Latin language ot ami binomial nomenclature kyo likhu why only Latin ami beleg likhibo parilu hoy but কিয় ল্যাটিন ইউজ কৰিছে বিকজ ল্যাটিন ল্যাঙ্গুৱেজ ইজ আ ডেড ল্যাঙ্গুৱেজ এটো ইউজ নহয় সিন্স ইউজ নহয় সো তাতে চেঞ্জেস হোৱাৰ বহুত কম চান্সেস আছে ঠিক আছে বহুত স্টেবল ল্যাঙ্গুৱেজ হয় তাতে চেঞ্জেস নেদেখা তোমালোকে সো ল্যাটিন ল্যাঙ্গুৱেজ সিন্স ইট ইজ আ ডেড ল্যাঙ্গুৱেজ ইট ইজ ইউজড ফৰ binomial nomenclature biological names can only be written in Latin languages it cannot be written in any language first word genus second word species of course correct then names in Latin or italicized jetia আমি প্রিন্ট কৰিম তেতিয়া ইটালিক্সত যেতিয়া আমি লিখিম হাতেৰে তেতিয়া it should be in Latin
Handwritten name should be underlined, of course. These are correct. The first option is wrong. All right. After that, we have with us which scientist is called Darwin of the 20th century. Darwin of 20th century. Darwin ama kuntu theory disile? Theory of natural selection, right? So yare pura kuntu enekwa scientist ase, kunjon scientist ase june ki korisile amak Darwin of 20th century boli koa hoy. Ernst Mayr ase, Fleming ase, G.N. Ramachandran ase, and Melvin Calvin ase. Melvin Calvin, you know, Melvin Calvin e ki propose korisile? Calvin cycle disile. So it is not the correct option. G.N. Ramachandran. G.N. Ramachandran e amak ki disile? Protein structure to disile. Thik ase? Ramachandran plot of protein structure. Ramachandran plot. Protein to janisilo. So Darwin of 20th century te wo no hoy. Fleming e we know he produced penicillin, right? So Fleming no hoy. So Ernst Mayr is known as the Darwin of 20th century. Why Ernst Mayr is known as the Darwin of 20th century? Because তেওঁ কি কৰিছিলে যোনটো ডাৰউইনৰ ন্যাচুৰাল থিওৰি আছিল থিওৰি অফ ন্যাচুৰাল সিলেকশন প্লাস জেনেটিক্স মেন্ডেলিয়ান জেনেটিক্স দুটাকে কি কৰিছে ইন্টিগ্ৰেট কৰিছিলে কৰি কিনে এটা মডাৰ্ন সিনথেসিস থিওৰি দিছিলে বা বায়োলজিক্যাল স্পিচিছ কনসেপ্ট এটা দিছিলে জাস্ট এভৰি the organisms which can interbreed among themselves and produce fertile offsprings. This was the biological species concept. So Ernst Mayr is known as the Darwin of 20th century. Very very important question. Eto ahe NEET ঠিক আছে. So Ernst Mayr first option is our correct option. Then we have X is grouping into categories. X, okay. X আছে X আমাৰ definition to কৈছে আমাৰ তা definition দিয়া আছে যে X মানে হল grouping into categories based on observable characters মানে এটা বস্তু আছে আমাৰ তাতে ঠিক আছে organism হোক বা anything ঠিক আছে anything আমাৰ তাতে আছে হেতুক আমি X বুলি কৈছো ইয়াৰ নাম না জানো আমি ঠিক আছে সো আমি তাৰ observable characters যোন কেটা আছে আমি আইডেন্টিফাই কৰিলো কৰি পিনে আমি এটা গ্ৰুপত ভগাই দিলো বা ক্যাটেগৰি এটাত পুট কৰি দিলো সো হে X টু কি বুলি কোৱা হয় it is nomenclature no because nomenclature মানে হল নাম দিয়া naming right no identification মানে হে বস্তুটো কি হয় ঠিক আছে এইটো আইডেন্টিফাই কৰা সো এটা গ্ৰুপ বা ক্যাটেগৰি তো আমি ভৰুৱা নাই সো ইট ইজ অলসো রং ক্লাসিফিকেশন অফ কোর্স ইট ইজ কারেক্ট বিকজ ক্লাসিফিকেশন মানে কি আমি এটা বস্তু চালু আইডেন্টিফাই কৰিলো তাৰ স্ট্ৰাকচাৰস বোৰ কৰি পিনে তাক এটা ক্যাটেগৰিত আমি ভৰাই থলো বা গ্ৰুপ কৰি দিলো সো ইট ইজ ক্লাসিফিকেশন এন্ড ৰিপ্ৰডাকশন ইট ইজ আউট অফ কনটেক্সট বিকজ গ্ৰুপিং ইনটু ক্যাটেগৰিজ বেসড অন অবজার্ভেবল ক্যারেক্টার্স ইজ নট রিলেটেড উইথ রিপ্রডাকশন এট অল ঠিক আছে সো আওয়ার কারেক্ট অপশন ইজ ক্লাসিফিকেশন In potato, brinjal, lion, leopard, tiger, how many species and genera? ঠিক আছে সো স্পিচিজ এন্ড জেনেৰা তোমালোক আকো কৈছো binomial nomenclature দুটা কম্পোনেন্টস থাকে এটা হল স্পিচিজ এটা হল জেনেৰিক নেম ফার্স্ট ওয়ান genus and second one is just species name or specific epithet সো ইয়াতে দিয়া আছে আমাৰ potato আমি কি বুলি কও we first to identify the total number of species and genera we need to know the naming ঠিক আছে the scientific names of this particular things so potato আমি কি বুলি কোৱা হয় solanum tuberosum ঠিক আছে solanum tuberosum is the scientific name of potato then আছে আমাৰ brinjalক আমি কি বুলি কও solanum melongena all right etu kihor hoy amar brinjalor scientific name moi so underline kori jai so first genus name is always in capital and the species name it always starts with small letter tar pisot ase amar lion ok ki boli koa hoy panthera leo thik ase then amar tat ase leopard okay লেপার্ডক কি বুলি কোৱা হয় প্যান্থেৰা পাৰ্ডাস ওকে তাৰ পিছত আমাৰ তাত আছে টাইগাৰক কি বুলি কোৱা হয় প্যান্থেৰা টিগ্ৰিছ ঠিক আছে সো এটা পটেটো আৰু ব্ৰিঞ্জলৰ জেনেৰিক নেম It was a generic name, generic name is same.
but species name is different, tuberosum, melongena. So এই দুটাৰ কি হ'ব, generic name এটাই হয় but species name দুটা পালো আমি। ইয়াতে so lion, leopard, tiger ৰ generic name panthera, panthera, panthera তিনিটা generic name same হয় but species name leo, pardus, tigris species name তিনিটা বেলেগ হয়। So total কিমানটা পালো আমি, generic name পালো দুটা, species name 1 2 3 4 5। So ইয়াতে ক'ত আছে আমাৰ 5 and 2, species আছে 5 and generic name আছে দুটা। So option 2 is correct, ঠিক আছে। তাৰ পিছত number of described species, যেতিয়া আমি described species বুলি কওঁ, so difference আছে। এটা হল আমাৰ তোমালোকে ভাবিব পাৰা কনফিউজ হ'ব পাৰা যে number of total species বা estimated species যেতিয়া কওঁ সেইটো হ'ব আমাৰ 7 million, ঠিক আছে। তো total species আছে but describe বুলি যেতিয়া কোৱা হয় সাইন্টিস্টে মানে কি কৰিছে, সেই total species কেইটাক সাইন্টিস্টে আইডেন্টিফাই কৰিছে, নেমিং দিছে, ক্লাসিফিকেশন কৰিছে, তেতিয়া আমি কি বুলি কম, described species। So number of described species in earth is 1.7 to 1.8 million directly from NCERT আমাৰ লিখা আছে the number of described species on earth is 1.7 to 1.8 million. Don't confuse it with billion, it is million, m, ঠিক আছে, 1.7 to 1.8. After that we have grouping based on observable characters, characters চালো আমি, character study কৰিলো, তাৰপিছত আমি এটা গ্ৰুপত বা ক্যাটাগৰীত ভগাই দিলো, কোনটো হ'ব, classification, nomenclature, identification, taxonomy, no, ঠিক আছে। তাৰ পিছত আছে আমাৰ branch studying evolutionary relationship মানে কি হয়, phylogeny হয় না নাই। so plant anatomy, systematics, ecology, physiology, plant anatomy that means what, study of internal structures, এটোৰ কোনো evolutionary relationship ৰ লগত কোনো লেনদেনে নাই, so it is wrong। systematics, yes, because systematics মানে কি হয়, systematics মানে হ'ব আমাৰ taxonomy plus phylogeny, taxonomy plus phylogeny is equal to systematics। so systematics ত কি হ'ব, branch studying evolutionary relationship, ঠিক আছে। taxonomy মানে কি হয়, taxonomy means nomenclature, identification and classification। what happened, এক second কিবা এটা error হ'ল জাগে দেই, sorry। Okay, then we have plant families characterized by plant families, ঠিক আছে, যিকোনো প্লান্টৰ ফ্যামিলি কি কম্পোনেন্টস বা কি বেসিছত আমি ক্যারেক্টারাইজ করব, ঠিক আছে। one is your only vegetative features, second one is genetic features, third one is both vegetative and floral features, and fourth one is neither vegetative nor floral। so let me tell, first thing, plant family আমি first thing সাম is vegetative features মানে কি হয়, roots, stems, leaves এইবোৰ সাম, ঠিক আছে। second one most important is your floral features, কিয়, because floral features বোৰ কি হয় যে floral features বোৰ ভালকে আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো, floral features বোৰ কি হয় ভালকে আমাক এক্সামিন কৰিবলৈ হেল্প কৰে, সিহঁতে কি হয় যে চেঞ্জ নহয়, ঠিক আছে। সো ভেজিটেটিভত কি হয় যে এটা টাইমত ভেজিটেটিভ আমি কিয় লো, ভেজিটেটিভ আমি এই কাৰণে লো বিকজ থ্ৰু আউট দ্য সিজনে হোক আমি ভেজিটেটিভ লাইক ৰুটস, লিভস, ষ্টেমছ এটা আমি ট্রি বা স্পিচিজৰ দেখিবলৈ পাওঁ, ৰাইট। বাট ফ্লোৰেল ফিচাৰ্ছবোৰ কি হয় আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছিজনতহে পাওঁ। চ' টু আইডেণ্টিফাই থ্ৰু আউট দ্য হোল ছিজন অৰ থ্ৰু আউট দ্য হোল ইয়াৰ আমাৰ ভেজিটেটিভ বোৰ বহুত দৰকাৰ হয়, লগতে আমাৰ ফ্লোৰেল ফিচাৰ্ছবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। চ' প্লান্ট ফ্যামিলি ইজ characterized by both vegetative plus floral features, all right, this is also a very important question for NEET, vegetative aru floral features dutai lage, thik ase, confuse nohoba je only vegetative features or floral features, both are very very important। Then we have which one of the following is not a criteria for classification of fungi classify koribole kuntu eta yate ase option joto criteria nohoy je ami nasao je ei option to thakok na thakok একো মানে ডিফারেন্স নহয়, ঠিক আছে। সো মরফোলজি অফ মাইসেলিয়াম ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া ফর ক্লাসিফিকেশন অফ ফাঞ্জাই, ঠিক আছে। দেন কামস ইয়োর মোড অফ নিউট্রিশন বলে আমি যেতিয়া কওঁ উই নো দ্যাট অল ফাঞ্জাই আর হেটেরোট্রফিক। সিন্স অল ফাঞ্জাই আর হেটেরোট্রফিক, সো আমি বেলেগ
বেলেগ হেইট ক্লাসিফাই কৰিবলৈ এইটো ক্ৰাইটেৰিয়া হিচাপে ল'ব নোৱাৰো বিকজ মোড অফ নিউট্ৰিশন সকলো ফাঞ্জাইৰে হেটেৰোট্ৰপিক হয় সো কি বেসিছত আমি ক্ৰাইটেৰিয়াত পঠাম হিহঁতক সো মোড অফ নিউট্ৰিশন ইজ নট এ ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ ক্লাসিফিকেশন অফ ফাঞ্জাই তাৰপিছত মোড অফ স্পোৰ ফৰ্মেশন এণ্ড ফ্ৰুইটিং বডি এইকেইটা কাৰেক্ট হয় বিকজ মোড অফ নিউট্ৰিশন আৰু ফ্ৰুইটিং bodies like ascocarp, basidiocarp, right? Mode of spore formation, ascospore, basidiospores, conidia, morphology of mycelium, যদি কো aseptate নে septate হয়, branched হয় নে unbranched হয়, কেবল সব এটা ক্রাইটেরিয়া হয় আমাৰ ফাঞ্জাই ক্লাসিফিকেশন কৰিবলে। After that we have match list 1 with list 2 ঠিক আছে আমাৰ এটা match the following আছে আমি ইয়াতে চাও rhizopus যেতিয়া মই rhizopus বুলি কো rhizopus মানে এটা বহুত কমন ফাঞ্জাই হয় তোমাকে ডে টু ডে লাইফত দেখিছা সাকে ব্ৰেড আনিলা ব্ৰেডত সাপোজ এটা ব্ৰেডটো পুৰণি হৈ গল 3 দিন 5 দিন ৰাইট তেতিয়া কি হৈ যায় আমি গ্ৰীনিশ টাইপ এটা দেখিবলে পাও ৰাইট ফাঞ্জাই সেইটো হয় আমাৰ rhizopus কি হয় ব্ৰেড মল্ড Astiligo is a smut fungus. ठीक है smut fungus. It is like powdery होय black or grayish color type होय ठीक है और इटो कोत পোৱা যায় mainly crops like wheat, rye, then barley. एबोरत mainly পোৱা যায় fungus to ठीक है then Puccinia is a rust fungus. As the name suggests, rust মানে কি হয় আমাৰ এটো হ'ব তোমালকৰ like অলপ orangey type reddish brown type color হয় ঠিক আছে এটো এটা বহুত কি কয় ক্ৰপছতে পোৱা যায় বহুত এটা বহুত বেয়া ফাংগাস হয় যোনটো ক্ৰপবোৰ কি কৰে ড্যামেজ কৰি দিয়ে সো ডোন্ট গেট কনফিউজড উইথ Astiligo and Puccinia Astiligo US ঠিক আছে এটো ট্রিক হয় মনত ৰাখিব US Astiligo smut fungus Puccinia rust fungus then comes agaricus কি হয় এটা মাশরুমৰ হয় ঠিক আছে okay then match list 1 with list 2 Puccinia wheat rust মই কৈছিলো rust হয় wheat crops of পোৱা যায় wheat rye barley এইবোৰত so wheat rust neurospora যেতিয়া আমি neurospora কও neurospora is a organism which is extensively used in biochemical and genetic works biochemical work or genetic work or laboratory works ঠিক আছে বহুত highly used on neurospora then comes saprophytes তোমালকে জানা যে dead substrates ত কি কৰে the dead and decaying substrate ত তেওঁলোকে কি কৰে নিজৰ খানাটো লয় তাৰ পিছত আছে albugo is a parasitic fungus on mustard ঠিক আছে albugo is a parasitic fungus on mustard এইটো অকমান যদি হৈছে ইয়াতে দি দিছো D parasitic fungus D saprophytes it will be C then Puccinia A আৰু এটা হ'ব তোমাৰ neurospora that is B ঠিক আছে এইকেইটা match the following very important first thing is your তোমালকে মনত ৰাখিবা Astiligo বুলি যেতিয়া কবা smut fungus হ'ব Puccinia বুলি যেতিয়া কবা rust fungus হ'ব first thing second thing neurospora to তোমালকে কি কৰিবা biochemical and genetic works of laboratory works of neurospora use হয় এইটো মনত ৰাখিবা thirdly saprophytes তোমালকে জানায় যে এইটো কি হয় dead substrates or dead and decaying substrate লাই কৰে তাৰ পিছত আছে albugo কি হয় mustard albugo word to mustard ৰ লগত মনত ৰাখিবা albugo যেতিয়া Baba, it is a parasitic fungus it appears on what mustard ঠিক আছে so this match the following is also very important it is a statements about mycoplasma so first thing what is mycoplasma are those microorganisms which are very smallest ঠিক আছে সবতকে সৰু the most smallest microorganism found on the entire earth is mycoplasma তেওঁলোক কি বুলি কোৱা হয় PPLO pleuropneumonia like organisms ঠিক আছে the smallest living organism in earth is mycoplasma so mycoplasma ৰ বিষয়ে আমাৰ দুটা statements দিয়া আছে আমি চাও কোনটো কাৰেক্ট হয় কোনটো ৰং হয় Statement 1 दिया है Mycoplasma can pass through less than 1 micron filter size. As I said, Mycoplasma Mycoplasma is the smallest living organism. So what is their size? Their size is 0.1 to 0.3 micron. It is what micrometer mane micron. ठीक है? So
Since 1 micron filter size of তেওঁলোকে pass কৰি যাব পাৰিব না নাই? Of course পাৰিব. Mycoplasma can pass through less than 1 micron filter size because তেওঁলোকৰ size 0.1 to 0.3 micrometer হয়. Right? Second statement is your Mycoplasma bacteria with cell wall. No. Mycoplasma cell wall nathake. ঠিক আছে? That's why it makes them flexible to pass through this less than 1 micron filter size. ঠিক আছে? So first statement is correct and second statement is wrong. Mycoplasma কোনো ধৰণৰ cell walls present nathake. Then come to our which statement is correct? Mycoplasma have DNA, ribosomes and cell wall. Correct khudise re, incorrect khudha nai. So mycoplasma DNA thake, mycoplasma ribosome thake, but cell wall mycoplasma na thake. All right, so this statement is wrong. Cyanobacteria are autotrophic Monera. Yes, cyanobacteria ki hoy blue green algae hoy teloke ki kore photosynthesis kore, photosynthetic autotrophic bacteria boliu koa hoy, right? Light use kori pine teloke ki kore photosynthesis kore. So cyanobacteria are autotrophic Monera. Correct, they are placed under class Monera. Tar pisot ase bacteria are exclusively heterotrophic. Bacteria autotrophic hoy, heterotrophic hoy. Cyanobacteria example, cyanobacteria ki autotrophic bacteria hoy. So bacteria are exclusively to heterotrophic no. Bacteria can be both autotrophic also, heterotrophic also. So this statement is wrong. Slime molds are saprophytic Monera. No, slime molds are saprophytic Protista. ठीक है? This statement is also wrong. So which one we have correct with us? This is Cyanobacteria are autotrophic Monera. This statement is correct. তোমালোকে ফার্স্ট থিং যেটা নিটত সলভ কৰিবা ন ফার্স্ট থিং তোমালোকে চাবা যে কারেক্ট খুদিছে নে ইনকারেক্ট খুদিছে বিকজ বহুত টাইমৰ লেগত বা ধৰা তোমালোকে কি হয় জলদি জলদি কি কৰি দিয়া ন কারেক্ট খুদিছে যদি ইনকারেক্টত মাৰ্ক কৰি আহা ইনকারেক্ট খুদিছে যদি কারেক্টত মাৰ্ক কৰি আহা সো দ্যাটস দ্য ট্র্যাপ where you cannot fall ঠিক আছে সেই ট্র্যাপটোৰ পৰা অকমান বাসিবা ট্ৰিক এপ্লাই কৰিবা কারেক্ট চাবা ইনকারেক্ট চাবা এনালাইসিস কৰিবা অকমান টাইম লৈ পিনে হলো এনালাইসিস কৰিবা then only you attempt the questions okay. So amar ase asexual reproductive structure in penicillin. Penicillium ot asexual reproductive structure. Yate so asexual khudise de reproductive structure. Gammules ki hoy kot poa jay sponges ot poa jay right. So gammules no hobo buds ami ko dekha pao yeast dekha pao hydra dekha pao. So buds no hobo zoospores ki hoy asexual hoy na sexual hoy they are motile so amak asexual khudise etu no hobo. So conidia right, conidia is the correct option that asexual reproductive structure ki hoy conidia asexual reproductive structures hoy asexual spores hoy junkita conidiophores ot exogenously mane bahirot ঠিক আছে exogenously produce hoy where in conidiophores. So right option is your conidia. Then come mad cow disease plus CR Jacob disease is due to very important question in NEET point of view ঠিক আছে mad cow disease বুলি যদি খুদা হয় এটা question তো ইয়াৰে পৰা mad cow disease ৰ পৰা আহিবই NEETত ঠিক আছে এটা বহুতে এক্সপেক্টেড question হয় mad cow disease আৰু CR Jacob disease. Mad cow disease ক'ত হয় কাৰ হয় কেটেলৰ হয় CR Jacob disease কাৰ হয় হিউম্যানছৰ হয়. So mad cow disease কি হয় mad cow disease আৰু CR Jacob disease কোনে করে Prions bacterium virus viroid Prions করে Prions কি হয় এটা সোয়া Prions এটা এনেকুৱা মাইক্রো অর্গানিজম হয় যার না DNA আছে না RNA আছে বাট কি আছে মিসফোল্ডেড প্রোটিনস আছে ঠিক আছে মিসফোল্ডেড প্রোটিন থাকার কারণে কি হয় তাহাতে যেটা সেলত খমায় সাপোজ ক্যাটেলৰ সেলত খমালে খমাৰ পিছত নিউৰোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার কৰিব প্রোটিন যোনটো আছে ব্ৰেইনত সেই ক্যাটেলৰ বা মানুহজনৰ যোনটো ব্ৰেইনত আছে প্ৰোটিন সেই প্ৰোটিন স্ট্ৰাকচাৰটো কমপ্লিটলি বেলেগ কৰি দিয়ে কমপ্লিটলি মিসফোল্ড কৰি দিয়ে কৰি পিনে কি কৰে ম্যাড কাউ ডিজিজ কৰে या फिर CR Jacob disease cause करे ठीक আছে. So ইয়াতে কি হ'ব যে involuntary movements in humans কি কৰে CR Jacob disease neurological disorder হয় লগতে কিছুমান involuntary muscle movements বোৰ কৰে ঠিক আছে লাইক কিছুমান বেলেগ টাইপৰ মাসল মুভমেন্ট নিজে হৈ থাকে. So this is because of prions ঠিক আছে prion to বহুত ভালকে ষ্টাডি কৰিবা prionsৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন আহে mad cow diseaseৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন আহে ঠিক আছে. Then which statement is correct? Fusion of protoplasms is plasmogamy. Yes, protoplasm যেতিয়া দুটা protoplasm fuse হ'ব আমি কি বুলি কোৱা হয় এটো plasmogamy বুলি কোৱা হয়. Which statement is correct? First option টো correct পাই গলো. Organism on living organisms is equal to saprophytes. Saprophytes I say that organism which are found on dead and decaying matter. So saprophytes
লিভিং অৰ্গানিজমছত নাপায় কাৰ তাত পায় পেৰাসাইটছত পায় ৰাইট লিভিং অৰ্গানিজমছত কোনে ফিড কৰে পেৰাসাইটছে কৰে সো দিস শ্যাল বি পেৰাসাইট নট স্যাপ্ৰোফাইট সো দিস ইজ ৰং Nitrogen fixing cells is equal to sheath cells. Nitrogen fixing cells কি বুলি কোৱা হয় heterocyst বুলি কোৱা হয় sheath cells বুলি নকয় sheath cells are just a protective layer ঠিক আছে protective layer বাহিৰৰ এটা protective layer হয় sheath cells ৰ কোনো কাম নাথাকে nitrogen fixing cells ৰ লগত ঠিক আছে nitrogen fixing cells কি হয় heterocyst হয় heterocyst this is again also a very important point যে heterocyst এ কি কৰে nitrogen fixing কৰে ঠিক আছে so this is also a wrong point fusion of two cells equals to karyogamy very wrong because karyogamy মানে কি হয় fusion of nuclei দুটা নিউক্লিয়াস যেতিয়া ফিউজ হয় হেতুক আমি কি বুলি কও karyogamy বুলি কও so fusion of two cells is not karyogamy ঠিক আছে this is also wrong so correct option কি হ'ব fusion of protoplasm is equal to plasmogamy then we have correct about viroids okay virus jana bacteria jana Prions গম পালা যে DNA RNA একো না থাকে misfolded proteins থাকে না viroids কি হয় viroids হত কি থাকে সোয়া RNA থাকিব ঠিক আছে আমি জানো যে যেতিয়া ভাইরাস কো তেতে DNA বা RNA জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালটো কি হয় ভাইরাসৰ either it can be a DNA or RNA লগতে এটা কি থাকে এটা প্ৰটিন কোড থাকে রাইট এই প্ৰটিন কোডটো কি বুলি কোৱা হয় ক্যাপসিড বুলি কোৱা হয় বাট ভাইৰয়েডছ কি হয় ভাইৰয়েডছ জেনাৰেলি ভাইৰাছছতকে সৰু হয় ঠিক আছে they are smaller in size as compared to virus লগতে কি হয় ভাইৰয়েডছৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰটিন কোড যোনটো ক্যাপসিড ভাইৰাছত আমি পাও সেই ক্যাপসিডটো ভাইৰয়েডছত নাথাকে লগতে কি হয় অকল জেনেটিক ম্যাটেৰিয়েল ইয়াতে কি হ'ব RNA থাকিব DNA is not found in viroids ঠিক আছে তো যেতিয়া আমি viroids কম সো ফ্ৰী RNA no protein code correct DNA with protein code DNA না থাকে RNA থাকে wrong protein code না থাকে free DNA no protein code DNA না থাকে protein code না থাকে this is wrong RNA with protein code wrong so free RNA no protein code ঠিক আছে অকল free RNA থাকিব protein code বা capsid to absent থাকিব after that we have which is incorrect about cyanobacteria যেতিয়া আমি cyanobacteria কথা কও cyanobacteria it is a blue green algae ঠিক আছে blue green algae হয় কি কৰে photosynthesis কৰে right so cyanobacteria বিষয় কি হদিছে correct নি incorrect হদিছে তাৰমানে wrong statement কোনটো হয় lacks heterocyst cyanobacteria heterocyst lack নকৰে cyanobacteria heterocyst আছে heterocyst কি কৰে why heterocyst is responsible for fixing nitrogen right nitrogen fixing cell হয় heterocyst nitrogen fixing কৰে so cyanobacteria ki hoy heterocyst thake so this is the incorrect option after that we have cause blooms in polluted water cyanobacteria etu ki kore blue green algae hoy algal bloom kore dia thik ase algal bloom kore in water this is correct option have chlorophyll a like green plants yes chlorophyll ase he karone to photosynthesis korise right so this is also a correct option then photoautotrophs photo means light autotrophs means which can make their own food so photoautotrophs hoy so these three are correct option but lack heterocyst is the wrong option because cyanobacteria heterocyst present thake then moving to our next question we have which is incorrect again incorrect hudise correct hudha nai de viroids lack protein code correct viruses ki na thake protein code na thake viruses are obligate parasites ঠিক আছে তার পিছত আছে infective constituent equals to protein code or prions abnormally folded proteins prions ত মই কি কৈছিলো prions are abnormally folded proteins তাতে DNA RNA একোই না থাকে অকল protein যোনটো থাকে এটো misfolded থাকে বা abnormally folded থাকে this is right viruses are obligate parasites yes viruses are obligate parasites parasitic হয় right infective constituent equals to protein code infective constituent virus ত protein code হয় নেকি no hoy viruses ki hoy junto genetic material either DNA or RNA junto thakibo hey genetic material to ki hoy infective hoy right so etu hol amar correct etu hol incorrect je protein code di ase here it should be the genetic material thik ase so option 3 after that we have which is incorrect about fungi morels truffles edible so morels are truffles it is one of the most costly fungi thik ase edible hoy মানে খাবলৈ আৰু they are very useful for health okay so বহুত costly হয় এইটো হল morels and truffles this is correct claviceps equals to source of alkaloids plus LSD
ক্লেভিসেপ্স কি কৰে সোর্স অফ অ্যালকালয়েড হয় yes আর্গট অ্যালকালয়েড প্রডিউস কৰে লগতে এলএসডি লাইসার্জিক এসিড ডাইমিথাইলামাইড ঠিক আছে ডাইমিথাইলামাইড সো সোর্স অফ ক্লেভিসেপ্স সোর্স অফ অ্যালকালয়েডস প্লাস এলএসডি ইট ইজ ভেরি কারেক্ট এই এলএসডি টোৰ কথা খুধিব পাৰে দে এলএসডি টো নিটত আহে কিন্তু কেতিয়াবা কনিডিয়া এক্সোজিনিয়াস এস্কোকাপ এন্ডোজিনিয়াস Yes, conidia ki hoy exogenously produced hoy. Ascocarps ki hoy endogenously produced hoy in the ascus, right? So this is correct. Yeast have filamentous hyphae. No, yeast or filamentous hyphae na thake. Yeast are unicellular. They can reproduce through budding and all. But filamentous fungi is filamentous hyphae is not present. So this is the incorrect statement. ठीक है sir? তাৰপিছত চোৱা mad cow disease again mad cow disease caused by organism which has inert crystalline abnormally folded protein free RNA no code free DNA no code এতিয়া mad cow disease যেতিয়া জানিবা ফার্স্ট মই কৈছো তোমাকে প্ৰিয়ন্স কি হয় এটো জানিব লাগিব যেতিয়া প্ৰিয়ন্স জানিবা প্ৰিয়ন্স কেনেকুৱা টাইপৰ হয় হেটো জানিবা তাতে DNA RNA থাকে নেকি বা প্ৰটিন কেনেকুৱা টাইপৰ হয় হেটো যেতিয়া জানিবা অপচনটো নিজে আহি যাব ৰাইট তাতে আমাৰ লিখা না থাকিব পাৰে যে প্ৰিয়ন্স হয় ভাইৰাছ হয় বা ব্যাকটেৰিয়া হয় ইয়াতে সব ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বোৰ দিছে সো যেতিয়া তোমালোকে প্ৰিয়ন্সৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স গম পাবা যে abnormally folded proteins থাকে ডাইৰেক্টলি গম পাই যাবা এইটো অপচন হয় ৰাইট সো Moving to the next question, which statement is correct about lichens? Ite amak ki khudise correct khudise. So lichens don't grow in polluted waters. Algal component equals to mycobiont. Algal component ok ami ki boli ko? Algal component ok ami ko phycobiont. Phyco. ঠিক আছে ইয়াতে দিয়া আছে mycobiont. It is the wrong option. Fungal component দিয়া আছে phycobiont. এটো নহব algal myco হয়. This is myco hobo lagisile so this is also wrong lichens are not good pollution indicators ite amar duta ase lichens don't grow in polluted areas নহলে lichens are not good pollution indicators duta contrasting hoy so contrary ase lichens they are very wonderful pollution dekhwa karone indicators hoy because they are very wonderful indicators of pollution jot pollution ase juntu air ba juntu area pollution ase lichens are not growing because lichens are not found in that areas ঠিক আছে সো জাপান হোক বা কিছুমান আৰু এৰিয়াস আছে লাইক জাপান এন্ড অল তাতে কিছুমান এনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰ প্লেস আছে যত লাইকেন্স দেখা পোৱা যায় that means that place or that specific area is not polluted ঠিক আছে so lichens don't grow in polluted areas this is the correct option lichens are not good pollution indicators this is wrong because jot lichens পোৱা যায় তাতে কি হয় lichens পোৱা যায় means pollution নহয় less polluted হয় so they are very good indicators of pollution ঠিক আছে so moving to the next question we have match organisms with habitats halophiles halo মানে কি extremely salty areas কত আছে a okay tar pisot ase thermoacidophiles thermo that means very hot springs so itu hobo ki b tar pisot methanogens are found in gut of ruminants ঠিক আছে ruminants means what cattle hog buffalo hog ঠিক আছে so these are ruminants so methanogens are found in the guts of ruminants then cyanobacteria is found in what aquatic or terrestrial environments jot ki kore hote blue green algae hoy algal bloom kore so this is what d so it will match the following or ঠিক আছে after that we have which statement about methanogens is not correct methanogen very important point very important topic methanogens ঠিক আছে the first thing you need to know about methanogen is that tahate ki kore anaerobic conditions ot thake anaerobic conditions ot he methanogen পোৱা যায় they do not use water as electron donor ঠিক আছে water ok tahate ki nokore use nokore so water ok jite use nokore so water split hoi pine oxygen produce nohoy tate ki use kore hote H2S hydrogen sulfide he karone ki hoy sulfur পোৱা যায় ঠিক আছে so methanogenor karone incorrect statement khudise used to produce biogas yes biogas settlers burot ki hoy methanogen used hoy correct found in rumen plus excreta yes ruminant animals like cow buffalo cattle burot ki howa jay methanogen to poa jay ঠিক আছে it is also correct
grow aerobically, break down cellulose rich food. Very wrong, because aerobic নহয়, they grow anaerobically where oxygen is lack. ঠিক আছে, lack or devoid of oxygen ত কি হয়, anaerobically methanogens grow কৰে. So methanogens, first thing you need to remember is that they grow anaerobically. Anaerobically, okay. Tarpiso say produce methane gas. This is also correct. So our option is this one. This option is wrong. Aerobically নহয়, anaerobically হ'ব. Tarpiso ase ki after karyogamy. Karyogamy hole, that means fusion of nuclei. Then meiosis hole. Karyogamy hole, meiosis hole. Spore exogenously produced in. Spores khudise exogenously khudise. So yare pura kuntu enekwa he ase juntu exogenously produce kore. So ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ কারেক্ট অপশন এগারিকাস. এগারিকাস কিয় হ'ব, বিকজ এগারিকাসত কি হয় যে কনিডিয়া যোনটো কনিডিও ফোর্সত পোৱা যায় প্ৰডিউস হয়, to exogenously produce হয়. So এগারিকাস is the correct answer, that after karyogamy and meiosis spores exogenously produce in agaricus. ঠিক আছে, বাকি কেইটাত কি হয়, endogenously হয়. তাৰপিছত হ'ল oxygen is not produced during photosynthesis. Oxygen এনেকুৱা কোনটো আছে যোনটোত oxygen produce নহয়? This is nostoc, cycus, chara, green sulfur bacteria. Of course, green sulfur bacteria, sulfur আছে ইয়াতে, oxygen produce নহয়. Oxygen anaerobic bacteria, methanogen, green sulfur bacteria, methanogens. এবোৰ কি হয়, oxygen যত নাথাকে anaerobic conditions ত হয়, ঠিক আছে, photosynthesis কৰে with anaerobic conditions. তাৰপিছত আছে chief producers in oceans. Chief producers in oceans মানে producers কি produce কৰে, primary productivity. ঠিক আছে, primary producers কোন হয় ইয়াৰে, dinoflagellates, diatoms, cyanobacteria, euglenoids. কোনটো হ'ব, diatoms হ'ব, because they are the chief producers in oceans, যোনে primary productivity বহুত এটা heavy role play কৰে. All right, তাৰপিছত আছে আমাৰ ciliates differ from other protozoans. ঠিক আছে, ciliates differ from other protozoans. Ciliate এটা protozoa হয়, বেলেগ protozoa পৰা কোনটো বেসিছত ডিফারেন্সিয়েট কৰিব পাৰে ciliates জানিব লাগিব. Flagella আছে, contractile vacuole আছে, pseudopodia আছে, having two types of nuclei. Nuclear dimorphism দেখায়, ciliates কি দেখায়, nuclear dimorphism. Since ciliates nuclear dimorphism দেখায়, বাকি prokaryotes same, flagella থাকে, contractile vacuole থাকে, pseudopodia থাকে, but যোনটো nuclear dimorphism দেখায় মানে দুটা নিউক্লিয়াই থাকে ciliates ত, সেইটোৱে ডিফারেন্সিয়েট কৰে তাক কৰ পৰা, বেলেগ protozoa পৰা. All right, so right option is our having two types of nuclei, এটা macronuclei, এটা micronuclei থাকে. তাৰপিছত হ'ল found in extreme saline conditions. Extreme saline মানে extremely saline or salty condition ত কোনটো পোৱা যায়, saline means what, halophiles. কোনটো হ'ব, archaebacteria, eubacteria, cyanobacteria, microbacteria. Of course archaebacteria, because archaebacteria are those bacteria which are found in extreme conditions, extremely saline conditions বা extreme যোনকেইটা মানে ভয়ংকৰ conditions থাকে য'ত বেলেগ bacteria survive কৰিব নোৱাৰে, তাত আমাৰ archaebacteria survive কৰি যায়. ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে আমাৰ smallest living cells, no cell wall, pathogenic to plants plus animals, survive without oxygen. So smallest living organism already কৈছিলো যে আৰ্থত সবতকে smallest living cells but smallest living organism কোনটো হয়, mycoplasma, right? So mycoplasma আছে না, yes, this is the correct option. Viroids differ from viruses in having, already discussed, viroids আৰু ভাইরাসত কি ডিফারেন্স থাকে, ভাইরাসত কি থাকে, জেনেটিক মেটেরিয়াল ডিএনএ বা আরএনএ হ'ব, লগতে এটা প্রোটিন কোড থাকিব যাক আমি ক্যাপসিড বুলি কোৱা হয়, বাট ভাইৰয়েডছত কি নাথাকে, ডিএনএ নাথাকে, প্রোটিন কোড নাথাকে, অনলি ফ্রি আরএনএ থাকে. সো আরএনএ প্লাস নো প্রোটিন কোড, দিস ইজ দ্য কারেক্ট অপশন. Example of flagellated protozoan. Flagellated protozoars, গোটেইটা protozoa হয় but গোটেইকেইটা তাত flagella নাই, দেই এটাৰ তাত flagella আছে, কোনটো হয় চোৱা, Paramecium, Trypsona, Entamoeba and Plasmodium. কোনটো হয় flagellated protozoan, Trypanosoma. Trypanosoma কি হয়, এটা সিঙ্গল flagella থাকে যোনটো কি কৰে, মুভমেন্টত হেল্প কৰে. ঠিক আছে, which is not true about Monera. Monera এনেকুৱা চাৰিটা অপশনস আছে, কোনোবা এটা ইয়াতে ইনকারেক্ট আছে.
originated 3 BYA. What is BYA? BYA whole billion years ago. ঠিক আছে? So Monera actually কি হয় যে 3.5 billion years ago originate হৈছিলে because fossil evidence মতে কি পোৱা গৈছে যে বহুত সবতকে primitive organism Monera আছিল। ঠিক আছে? So this is correct. Prokaryotic cellular organization. Yes, this is correct. Prokaryotes or eukaryotes নহয় because Monera তাত কি না থাকে? True nucleus না থাকে, membrane bound organelles না থাকে, right? Maybe autotrophic or heterotrophic. Yes, because autotrophic পোৱা যায়, heterotrophic পোৱা যায়, right? Reproduce by mitosis. যেহেতু তাহাঁতৰ তাতে নিউক্লিয়াছ না থাকে, যেহেতু তেওঁলোকৰ membrane bound কোনো organelles না থাকে, so mitosis বা reproduction কৰোতে nucleus তো লাগিব, membrane bound organelles তো লাগিব, so mitosis কেনেকৈ হ'ব? So this is the wrong option. ঠিক আছে? Which is not true about Monera. Reproduce by mitosis is the wrong option. Select the sac fungus. Sac fungus কোনটো হ'ব? Albuca আছে, agaricus আছে, neurospora আছে, mucor আছে. Sac fungi. ঠিক আছে? Neurospora is the correct option. যে sac fungi. Neurospora কি থাকে? Sac type of fungi থাকে য'ত endogenously কি হয়? Spores produce হয়. So this is the correct option. After that we have protein coat around virus. Protein coat. মই কৈছো ভাইৰাছত কি থাকে? DNA বা RNA এটা genetic material থাকে. Then লগতে এটা protein coat থাকে. সেই protein coator নামটো কি আছিল? Capsid. So capsule core, capsid trichome. Correct option is capsid. ঠিক আছে? Select the wrong statement. Diatoms, chief producers in oceans. Already told chief producers are primary productivity বহুত বেছি কৰে. So this is right. Diatoms microscopic plus float passively বহুত সৰু হয় plus কি কৰে তেওঁলোকে নিজে লোকোমোশন নকৰে মুভমেন্ট নকৰে তেওঁলোকক পানীৰ যোনটো এটা ওয়াটাৰ কাৰেন্ট থাকে ন এটা পুশ কৰে ঠিক আছে পুশ কৰি পিনে ডায়াটমছক ফ্লোট কৰে প্যাসিভলি দিস ইজ অলসো কারেক্ট ডায়াটম ওয়ালস আর ইজিলি ডিস্ট্রাক্টেবল নো ডায়াটমছৰ যোনকিটা ওয়াল থাকে ন এটা সিলিকা হয় সিলিকা বেসড হয় ঠিক আছে সো সিলিকা বেসড হয় তাহাতৰ কি হয় ন যে বহুত বছৰ তাহাতৰ ডেথ হোৱা বহুত বছৰ পিছতো সেই যোনকিটা সেল ওয়াল থাকে কিটা পানীৰ তলত ডিপোজিট হৈ পিনে কি কৰে ডায়াটমিশিয়াস আৰ্ট বা যোনটো কয় না কেসেলগাৰ বুলি কোৱা হয় সেইটো তাহাতে ফৰ্ম কৰে ঠিক আছে সয়েলৰ লগত মিলি পিনে পানীৰ তলত সো দিস আৰ নট ইজিলি ডিস্ট্ৰাক্টেবল দে টেক many years to get destructed ঠিক আছে তাৰ পিছতো ডিস্ট্ৰাক্ট নহয় একচুয়ালি সো দিস অপশন ইজ দ্য ৰং অপশন যে ইজিলি ডিস্ট্ৰাক্টেবল তো একেবাৰে নহয় ডায়াটমিশিয়াস আৰ্ট ফৰ্ম সেল ওয়াল yes ডায়াটমিশিয়াস আৰ্ট ফৰ্ম কৰে সেল ওয়াল বুৰ যেটা ডিপোজিট হয় সেলত সয়েলত তাৰ পিছত কি কৰিব সয়েলৰ লগত মিলি পিনে ডায়াটমিশিয়াস আৰ্ট বনাই দিয়ে ডায়াটমিশিয়াস আৰ্ট বনোৱা পিছত কি হ'ব ডায়াটমিশিয়াস আৰ্ট বনিল তাৰ পিছত কেসেলগাৰ বুলিও কোৱা হয় সো দিস ইজ অলসো ৰাইট সো আমাৰ অপশন কোনটো হ'ব ৰং ইয়াতে ডায়াটম was easily destructible this is also a very important question যে নিটত আহে যে ডায়াটমিশিয়াস ডায়াটমছৰ যোনকেইটা সেল ওয়াল থাকে কিটা ডিস্ট্ৰাক্টেবল হয় নে নহয় বা কিহেৰে বনোৱা হয় সো কিহেৰে বনোৱা হয় তো সিলিকাৰে বনোৱা হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে আমাৰ methanogens belongs to methanogens মই অলৰেডি কৈছিলো methanogens কি হয় ক'ত পোৱা যায় কেটেলছত পোৱা যায় like cow buffalo এবোৰত right ruminantsত পোৱা যায় so methanogens কি হয় anaerobic conditions কথা মনত ৰাখিব দিছিলো so methanogens belongs to dinoflagellates slime molds eubacteria archaebacteria ক'ত পোৱা যায় of course they are archaebacteria ঠিক আছে because anaerobic conditionsত পোৱা যায় archaebacteria আমি জানো they can survive in the extreme conditions so the correct option is your archaebacteria তাৰ পিছত আছে আমাৰ which is wrong for fungi কোনটো এটা এনেকুৱা পইণ্ট আছে যোনটো wrong হয় heterotrophic yes fungi are heterotrophic fungi are also heterotrophics unicellular plus multicellular yes fungi can be unicellular fungi can be multicellular eukaryotic of course fungi are eukaryotic all fungi have purely cellulosic wall all fungi have purely cellulosic wall no fungi কি থাকে chitin present থাকে cell wallot right fungi cell wallot main কোনটো বস্তু ডিপোজিট থাকে that is your chitin so cellulosic wall হয় cellulosic wall ক'ত পোৱা যায় প্লান্টছত পোৱা যায় প্লান্টছৰ cell wall হয় কি cellulosic but fungi কি হয় chitinous তো আমাৰ wrong option হ'ব number 4 তাৰ পিছত আছে আমাৰ primitive prokaryotes for biogas for ruminant swap ruminantor kotha methanogensor kotha the first thing prions
Viroids, methanogens. These are the three main things তুমি একেবাৰে তোমালোকে skip নকৰিবা ঠিক আছে methanogens or repeatedly questions আহে repeatedly okay so মই সেইকাৰণে সকলোবোৰ যোনবোৰ methanogens ৰ ওপৰত questions আহিছে মই সব লৈ আহিছো তোমালোকৰ কাৰণে so that তোমালোকৰ concept খিনি পুৰা clear হৈ যাও so primitive prokaryotes for biogas from ruminant biogas produce কৰে from ruminant koise kuntu hobo halophiles thermoacidophiles methanogens and eubacteria kuntu hobo methanogens hobo anaerobically teuluke ki kore survive kore anaerobically survive kore ki produce kore biogas produce kore keneke from the ruminants that is cattle cow buffalo ebur ঠিক আছে তার পিছত আছে chrysophytes euglenoids dinoflagellates slime molds in kingdom so chrysophytes আছে euglenoids dinoflagellates slime molds I know নামবোৰ ইমান মনত ৰাখা বহুত ইজি নহয় প্লাস নিটো যেটা তোমালোকে বহিবা হাজাৰটা টেনশন থাকিব ৰাইট সো টাইম লৈ কিনেও টেনশন থাকিব ইমানবোৰ বস্তু নাহিব পাৰে মাথাত বাট দ্য মেইন থিং ইউ নিড টু নো ইজ দ্য ক্যাৰেক্টাৰ্স যেতিয়া তোমালোকৰ মাইন্ডত ক্যাৰেক্টাৰ্স বোৰ থাকিব ন ক্যাৰেক্টাৰ্স বোৰ যেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা বা গম পাই পিনে যাবা এক্সামত বহিবা তেতিয়া তোমালোকৰ কোৱেশ্চন বোৰ সলভ কৰিবলৈ বহুত ইজি হৈ যাব যেনেকৈ সোৱা chrysophytes euglenoids dinoflagellates slime molds কি হয় সকলোবোৰ ইউনিসেলুলাৰ হয় ফাৰ্স্ট ক্যাৰেক্টাৰ তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ইউনিসেলুলাৰ হয় Second thing তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে হতে কি হয় prokaryote আছে নেকি এটাও no one is prokaryote the four are eukaryotes so unicellular হয় eukaryote হয় so Animalia নহব because multicellular থাকে animalia so this is the wrong option Monera নহব because eukaryotes ৰ কথা কোৱা হৈছে এই চাৰিটা কি হয় eukaryotic হয় so this is also wrong Protista unicellular হয় plus eukaryotes হয় yes this is the correct option so তোমালোকে এনেকে এনালাইজ কৰিব পাৰিবা যেটা তোমালোকে কনফিউজ হবা যে নামবোৰ লৈকিনে সাপোজ ক্যাৰেক্টাৰ্স মনত নাহিল বা ক্যাৰেক্টাৰ্সৰ লগত নামবোৰ কানেক্ট কৰিব নোৱাৰিলা যেটা তোমালোকে এটা কানেকশন বনাব লাগিব ঠিক আছে ম্যাচ দা ফলোইং টাইপ কানেকশন বনাব লাগিব যে এই চাৰিটা দিয়া আছে এই চাৰিটা কিয় দিয়া আছে এনালাইজ কৰিব লাগিব এই সাইডাৰ ক্যাৰেক্টাৰ্স কি হয় ইউনিসেলুলাৰ হয় ইউক্যাৰিওটস হয় সো ইউনিসেলুলাৰ আৰু ইউক্যাৰিওট যেটা তোমালোকে গম পাবা এই চাৰিটা অপচনছৰ পৰা নিজে আহি যাব তোমালোকৰ অপচনটো ঠিক আছে সো Protista is the right option then comes which statement is wrong Cyanobacteria blue green algae হয় right কৈছো golden algae Desmids হয় right Desmidsৰ আন এটা নাম কি হয় golden algae this is also very important যে golden algae ঠিক আছে Desmidsক কি বুলি কোৱা হয় golden algae বুলি কোৱা হয় নিটো খুদিব পাৰে যে the other name for Desmids but Desmids are known as golden algae হয় ঠিক আছে then Eubacteria যেতিয়া কোৱা হৈছে false কোৱা হৈছে so eu মানে কি হয় eu means true bacteria কোৱা হয় eubacteria ইয়াতে কি দিয়া আছে false so এটো নহব this is the option এটো wrong option হয় eubacteria means true bacteria Phycomycetes algal fungi this is also correct ঠিক আছে so which option is wrong eubacteria কি হয় true fungi হয় ইয়াতে false fungi বুলি দিয়া আছে sorry false bacteria বুলি দিয়া হয় so true bacteria হয় after that we have major components of fungal cell wall Fungal cell wall or major component কোনটো হয় মই কৈছিলো cellulose নহয় cellulose কাৰ হয় plants or হয় so fungi major component কোনটো হ'ব chitin হ'ব chitin is the major component of fungi এটো মনত ৰাখিবা theoretical question হয় এটো then comes which is wrong for viroids again viroids to বহুত important হয় এটো আহিয়ে থাকে prions আৰু viroids আৰু methanogens again and again I am telling please learn or understand this clear this three topics methanogens viroids and prions ঠিক আছে এই তিনিটাৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন তো থাকে মিনিমাম এটা থাকিব ঠিক আছে Viroids leg protein coat yes smaller than virus yes cause infection yes RNA of higher molecular weight মই কৈছিলো ভাইৰাছতকে viroids বোৰ সৰু হয় that means their molecular weight ঠিক আছে কি হ'ব কম হ'ব ভাইৰাছতকে so RNA of high molecular weight this is the wrong option ঠিক আছে option number 4 then comes which match is correct এটা ফার্স্ট আমাৰ দিয়া আছে সো ম্যাচ মানে কি এনেকে দিয়া আছে দে এনেকে নহয় কনফিউজ নহবা মিউকোৰ দিয়া আছে কনজুগেশন কৰে yes মিউকোৰ কনজুগেশন কৰে বাট ইয়াতে এস্কোমাইসিটিস দিয়া আছে এইটো ৰং আছে ঠিক আছে Agaricus দিয়া আছে parasitic fungi basidiomycetes is correct but
প্যাৰাসাইটিক নহয় তো স্যাপ্ৰোফাইটিক হয় ঠিক আছে মিউকোৰ কনজুগেশ্যন এস্কোমাইচিটিস নহয় ফাইকোমাইচিটিস হ'ব এগাৰিকাছত প্যাৰাসাইটিক নহয় এগাৰিকাছত স্যাপ্ৰোফাইটিক ফাংগাছ Phytophthora কি দিয়া আছে aseptate দিয়া আছে and basidiomycetes দিয়া আছে basidiomycetes নহয় ইয়াতে কি হয় oomycetes হ'ব ঠিক আছে it belongs to the class oomycetes so this is also wrong so correct কৈছে alternaria কি কৈছে sexual reproduction absent alternaria আমি sexual reproduction দেখা নাপাও asexual reproduction দেখা পাও so correct deuteromycetes yes Fungi imperfecti কাক কোৱা হয় alternaria so deuteromycetes ঠিক আছে এটো correct হয় so our correct option is alternaria ঠিক আছে so this is the question of PYQs last 10 years most expected question তোমালোকে দেখিছা চাগে এটা টপিকৰ পৰা মই আকৌ কৈ আছো Mycoplasma Prions আৰু Viroids এই তিনিটা টপিক তোমালকে বহুত ভালকে সোয়া যে প্ৰিয়নছত তোমালকে ফার্স্ট মনত ৰাখিবা যে প্ৰটিনস বোৰ মিসফোল্ডেড হয় তাতে কোনো ধৰণৰ ডিএনএ আৰএনএ নাথাকে দেন তোমালকে ভাইৰিয়ছত মনত ৰাখিবা ভাইৰাছতকে সৰু হয় দ্যাট মিন্স মলিকুলাৰ ওয়েটটো কম হ'ব লগতে ডিএনএ নাথাকে অনলি আৰএনএ থাকে লগতে কি থাকে protein code বা capsid যোনটো আমি ভাইৰাছত পাও ভিডিঅছত নাপাও ঠিক আছে এইটো ভেৰি ক্লিয়াৰ হ'ব methanogens বুলি যেতিয়া আমি কম methanogens কি হয় anaerobically survive কৰে কোড পোৱা যায় ruminantsত পোৱা যায় ঠিক আছে সো এই তিনিটা টপিক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰিপিটেডলি খুধে লগতে বাকি যোনকেইটা এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চনছ আছে যে RE-NEETত আহাৰ বহুত বেছি হাই চান্সেস আছে এইখিনি চালে তোমালকে হ'ব সো তোমালকে এতিয়া তোমালকৰ মেইন কাম কি হয় যে তোমালকে এনসিআরটি ফোকাসড হ'ব লাগিব বাট এইবোৰ চ্যাপ্টাৰস লাইক লিভিং ওয়ার্ল্ড বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন এইবোৰৰ পৰা কি হয় ম্যাক্সিমাম লিভিং ওয়ার্ল্ডৰ পৰা তোমালকে এটাৰ পৰা দুটা কোৱেশ্চনছ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন তোমালকে ম্যাক্সিমাম তিনিটা কোৱেশ্চন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা বাট চ্যাপ্টাৰস তো মানে এনসিআরটিত বহুত কেইটা পেজৰ হয় ৰাইট সো এতিয়া তোমালকে এটা মিনিমাল টাইম আছে ৰাইট 30 days আছে 30 daysত তোমালকে এইকেইটা চ্যাপ্টাৰস আকো পঢ়িব লাগিব পঢ়াতকে ভাল এইকেইটা কোৱেশ্চনছ যোনকেইটা দিছো ভালকে বহা সলভ কৰা টপিকস বোৰ ভালকে চোৱা লগতে অপশনস অকল ৰাইট অপশনস নাচাবা ৰাইট অপশনসৰ লগত ৰং অপশনস কেইটা কিয় দিছে এইকেইটাৰ ৰিলেশন কি হয় সেই কোৱেশ্চনটোৰ লগত সেইকেইটাও চাবা ষ্টাডি কৰিলে তোমালক কমপ্লিটলি এনসিআরটি যোনটো চ্যাপ্টাৰ আছে লিভিং ওয়াৰ্ল্ড প্লাস বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন এনে কভাৰ হৈ যাব আকো থৰলি পঢ়িবই নালাগে সো প্লিজ এইকেইটা কোৱেশ্চনছ ভালকে চোৱা ভালকে পঢ়া তাৰ পিছত আকৌ নেক্সট ক্লাছত আমি লগ পাম নেক্সট ক্লাছত আমি কি পঢ়িম নেক্সট ক্লাছত আকৌ এটা বেলেগ চ্যাপ্টাৰ বেলেগ টপিক লৈ আহিম যৰ পৰা বহুত ধুনীয়া ভাল আৰু প্লাস বহুতে বেছি এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে ঠিক আছে টিল দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ